नमस्कार। दिन थिला नाटक देखापी लोक मैंने राति राति अनिद्रा रोते हेले एबे किंतु से समय नहीं। समय बदली जाइए, चित्र मध्य बदली जाइए, नाटकर परिभाषा मध्य बदली जाइए। तथापि नाटक प्रति दर्शकंकर रही दुर्बलता, रही आसक्ति। आज से नाटक संपर्क में आलोचना करवा। एथिपाई आम सहित जो व्यक्ति जनक उपस्थित रही अतिथि रूपे से नाटक को अति निकटर देखी, नाटक को परीक्षिंट, आउ नाटक संस्कार आनिबा भी मध्य अहर प्रयास जारी रखिंट। आउ सी होती नाट्यकार त्रिपति नायक। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। जमती कि मो नाटक विषय कहली आम तो जाना जब आम जाचे तार बहुत पूर्वर नाटक थिला, मंच नाटक जोटा कि धीरे धीरे से बहुत किसी माने बदली, बहुत किसी बदली। से अतीतर नाटक जो भाव में परिवेशन करा जाउथिला एबे से बहुत किसी परिवर्तन आसी। तथापि कोठी ना कोठी मन हो नाटक बंची रही दर्शकों संख्या कमी जाऊँगी। कारण एक कथा को मत स्वीकार करा जाय पारे जे नाटक ही चलचित्र सृष्टि होती। चलचित्र रे जो माने अभिनय करछन्ते से माने स्टार हो जाउछन्ते, किंतु नाटक रे जी अभिनय करछि आ से स्टार रो आख्या पाउ नाही बोध होइए। मो भाबुछि कोन कहबे नहीं नाटक बंची एले कहबा पड़िबो, किंतु नाटक पई जदि दर्शक को आकर्षित करबा तापे किछि टेक्निक दरकार। जेमिति मु भाबुछि मोर गोटे बही केवल लेडी आर्टिस्ट माने ब्रह्मपुत्र करथिले। से बहीर ना होछि जीवन जोईरे जरुछि जाई। से बहीर टिकट पर मत जिते कहले से 10 टंका थिला टिकट। 10 टंका मु कौन कली 10 टंका भरी गोटे टिकट तैयारी कली। आउ सबू एक्टर मानकर छवि को लेकिन गोटे पोस्टर बनइली। से पोस्टर से ये ब्रह्मपुर हो नाला आम जा बेजवाड़ू पोस्टर तैयारी करके आनलु। माने किछिटा लोक को आकृष्ट करने आम टेक्निक प्रयोग करा पड़े। जमी मोर मन हुए स्वर्गत सूर्य पट्टनायक सार थे नाटक इमिति टेक्निक थिला गोटे मनीष को से जदि शब माने कंकाल बनइबे संगे संगे स्विच द्वारा बनई दौला। आश्चर्य कथा। किंतु एबे कौन सिंपल सिंपल नाटक कर दौरान रियाज नहीं। गोटे नाटक करने पड़े मन 60 मिनिट नाटक को 60 घंटा रियाज करा पड़ो, किंतु रियाज नहीं। अभ्यास विशेषकर समय दौना नहीं, समय दौना समस्ते माने निशा वाला ना, निशा वाला पेशा वाला कम अच्छा किंतु सब टाइम पास। तापर आउ गोटे कथा मु चिंता करुच्ची जेमिति लेडी एक्टर मान को किसी पारिश्रमिक दि जाए, लाइट साउंड को दि जाए, किंतु जो माने पुरुष चरित्र माने एक्टर मान को से पारिश्रमिक दि जाए ना। मु भावुँ से 100 200 500 जहाँ उल्टा एमती चाहा पकुड़ी खर्च से बहन कर दिखती। आम जब गोटे एक्टिंग करूँ आम भावुँ टिफिन टे कलु आउ एक्टर मान कि नहीं जीव निज हाथ बहन करते आउ उत्साह दवाई से आकृष्ट करने माने जो माने जो पुओ मैंने कर पारिश्रमिक देले से आहरी आग्रह सहित आसवे। आउ निशा हिनी बर्तन पेशा हिनी निशा निशा आगे जो पेशा थिला जेमिति मु कहबी स्वर्गत सार नारायण सामल थिले, सार जदुरथ सार थिले, नलिनी पाणिग्राही थिले, सूर्य पट्टनायक सार थिले। एमान सहित मु काम करिछि आ समस्त पेशा थिला। पेशा को से जाबुड़ी धरते इमिति जदि कौन जगह जदि नाटक नहला एम निजे जाके पहुँची जाऊे। कौन नाटक माध्यम अर्थ उपार्जन करते परिवार चलाऊे, कि एवं अन्य किसी व्यवसाय कि अन्य किसी चाकरी करने समय टी पाई नाटक अभिनय करने आगे आमती अधिकांश मु देखी से माने चाकरी करते आ संध्या समय आसिले किसी समय अतिबाहित करने निजर निशा से माने नाटक सहित जड़ी दिखते। आउ कि अच्छी से माने व्यवसाय सहित संश्लिष्ट होते एवं कौन सी जगह प्राइवेट चाकरी करते से निश्चय बहुत कष्ट होती। जमी मुझे ये देखी आम जो रिहर्स करूँ माने ये नाटक लिखुचु से 2टा ରୁ 4टा मो समय पाए माने अल्प समय जो समय किसी लोग शई पड़ती मु न शोक राति 12टा घंटे 2टा पर्यंत थाए। इमिति आम नाटक लिखिचु आ नाटक रिहर्सल केते बेसी समय देचु एठू गला परे माने 10टा पर 11टा रिहर्स आमर हम आम राति घंटे पर्यंत साई भितर रिहर्स करूँ, घंटे पर जाकि भजन हम।
ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ କି ନାଟକ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଆସିଲା, ନାଟକ ଲେଖା ଲେଖି ଆରମ୍ଭ କଲେ? ପ୍ରଥମେ ନାଟକ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା ପ୍ରଥମେ ନାଟକର ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ନାଇଁ, ନାଟକ ଦେଖା ପ୍ରଥମରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଥିଲି ଆମ ସାହିରେ ନାଟକ ହୁଏ। ନାଟକ ମାନେ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ମୁଁ ହେଉଛି ରହେ ଯେଉଁଟା ଆମର ପିତୃ ଅର୍ଜିତ ଘର ଅଛି ସେଠି ପୁରୁଣା ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ନାଟ ଯାତ୍ରା ଏମିତି ହୁଏ, 12 ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ସାହିରେ ମାନେ ଇଏ କହିବା ଇଏ ସମୟରେ କୋଉଟା ଶିବରାତ୍ରି ସମୟରେ ନାଟକ ହୁଏ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ମଜି ଯାଉଥିବୁ ଦେଖି ଦେଖି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ନା ସାମାଜିକ ନାଟକ? ପୌରାଣିକ ନାଟକ। ସେ ସମୟରେ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହେଉଥିଲା। ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଏତେ ମାନେ ଲୋକ ଜମା ହେଉଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ସେ ଭିତରେ ମଜି ଯାଇଛୁ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ନାଟକକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଦେଉ। ଅନ୍ୟ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା ମନୋରଞ୍ଜନ, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଜମା ହେଉଥିଲେ ନା ପ୍ରକୃତରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିକି ଜମା ହେଉଥିଲେ? ନାଇଁ, ଆଗେ ମାନେ ନାଟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଲୋକେ ସମୟ ଦେଉଥିଲେ, ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିକି ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଲୋକକଳା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ଆମର କ'ଣ, ମୁଁ କେମିତି ନାଟକ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଆମର ଆଇଆରି ଅଛି। ଆଇଆରିରେ ମୋର ଜ୍ୱାଇଁ ଜଣେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଲ୍ଲାରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ନାଟକ ସେଠି ହେଉଥିଲା। ସେଇ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବାରାଉ ଛକ କହିବେ ଟାଟାବେନ୍ ଛକରୁ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ବସ୍ରେ ଲୁଚିକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ନାଟକ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ନାଟକ ପ୍ରତି ଅଟୋମେଟିକ୍ ମୁଁ ଇଏ ହେଇଗଲି, ମାନେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଗଲି। ତାପରେ ପରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ହୁଏ, ଆମର V2 ଯୋଡ଼େ ଅଛି ତା ସାମ୍ନାରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ହୁଏ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ନାଟକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ୁଥିଲି। ମାନେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ନାଟକ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା। ନାଟକ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ବଢ଼ିଗଲା, ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିନେଲେ। ପ୍ରଥମ ବହି ଆପଣ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ବହି କହିଲେ ମୋର ପ୍ରଥମ ବହି ହେଉଛି ତ୍ରିରତ୍ନ, ଯେଉଁଟାକି ଜାତୀୟ କଳାକେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଅଛି ଉତ୍କଳ ସିନେମା, ଯେଉଁଟା ପାତାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେ ପାଖରେ। ସେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସାର୍ କହିଲେ, ଯିଏକି ସାବତ ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ, କହିଲେ ଗୋଟେ ନାଟକ ଲେଖେ, ତୋ ହାତରେ ନାଟକ ଭଲ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି କହିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 3 ମାଙ୍କଡ଼ ଉପରେ ତ୍ରିରତ୍ନ ନାଟକ ଲେଖିଲି। ତାକୁ ନାରାୟଣ ସାମଲ ସାର୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ 1992 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ନାଟକ କଲୁ, ଚଳନ୍ତି ରାଉର ଛାଇ, ଯାହାକି ଟିକଟ ସହ ହେଇଥିଲା 2 ଦିନ ପାଇଁ। ସେ ଟିକଟ ସମୟରେ ଏତେ ଲୋକ ଜମା ହେଇଥିଲେ, ମାନେ ପୁରୁଣା ବ୍ରହ୍ମପୁର କିଛି ଲୋକ କହିଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଡାକିବନି କି, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଆମକୁ କାହିଁକି ଡାକିବ। ତାପରେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଉଥରେ ପୁଣି ବଢ଼େଇଥିଲୁ। ବିପିନ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏକି ନାଟ୍ୟକାର ବିପିନ ମହାପାତ୍ର, ସେ ସାର୍ ମାନେ ଯିଏକି ମୋର ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ, ତାଙ୍କେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଏତେ ଲୋକ ଭିଡ଼, ପୁରୁଣା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ମାନେ ରିକ୍ସା କରିକି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ମାନେ ନିହାତି ବି କୁହାଯାଇପାରେ ନାଟକ ଜଗତ ପାଇଁ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି, ମଧୁର ସ୍ମୃତି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକଟ କିଣିକି ନାଟକ ଯିବା ଇଏ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ସହିତ ସମାନ ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ନାଇଁ, ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଦିନ ନାଟକକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମାନେ ଏତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲା ଯେ ଆମର ଯିଏ ପରିଚାଳକ ଭଦ୍ର ନାରାୟଣ ନାୟକ ଥିଲେ, ଯିଏକି କାଉନସିଲର ଥିଲେ ଭଦ୍ର ନାରାୟଣ ନାୟକ, ସେ ମାନେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସାହି ପିଲା ପୁରା ଆଗ୍ରହ ସହିତ ସେ ସମୟରେ ପୁରା ବହିଟାକୁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସେ ବହି ମଧ୍ୟ ଛାପିଛି, ଚଳନ୍ତି ରାଉତ ଛାଇ। ଆଉ ତା ମଧ୍ୟ 1991 ମସିହା। 91 ମସିହା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର 2025, ବହୁତ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। ନାଟକରେ ବହୁତ କିଛି ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ତଥାପି କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ସେହି ମାନେ ଆଗ୍ରହରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି? ଡକାଡକି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଭାଇ ମୋର ଆଜି ନାଟକ ଗୋଟେ ଅଛି ଆସିବ। ସେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବହି ଲେଖିଥିବେ ସେମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର କାହିଁକି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? 91 ମସିହାରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକଟ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ, ଏବେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସମୟରେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏତେଟା ହେଉନଥିଲା। ଆଜି ଜଣ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପକେଟରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଭୂତ ଅଛି, ଯାହାକି ମୋବାଇଲ। ତା ଭିତରେ ସବୁ ଯାକ ଆସୁଛି, ବିଶ୍ୱଟା ତା ଭିତରେ ରହିଲା। ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦରକାର ନାଟକ ପାଇଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ନାଟକ କରୁଛୁ, ମାନେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଦେଖାଉଛୁ, ସେ ସମୟର କଥା କହୁଛୁ। ହଁ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଦେଖେଇଛୁ, ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଛୁ, ପୋଷ୍ଟର ମାରିଛୁ, ତାପରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଟିକଟ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ
କରିଛୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବୁଲିବ ଟାଉନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବୁଲିବ ଗୋଟେ ରଥ ବୁଲାଯିବ ଯେଉଁଟାକି ରଥ ପ୍ରିୟା କରିକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରଥ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦରକାର। ଆଉ ପ୍ରଥମରେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଗୋଟେ ଆମେ କିଏ ଗୋଟେ ଡାକିଛୁ କି ଗୀତ ଭଲ ଗାଉଛନ୍ତି ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ ସେ ସମୟରେ କିଛି ପ୍ରଚାର ମାନେ ଷ୍ଟାରକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥାଉ। ଆଉ ମୋ ନିଜ କଥା ବହି କହୁଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ବହି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିବ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏବେ ମଝିରେ ବହି ହେଇଥିଲା ମୋର ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର କହୁଛି ସେ ବହିକି କିଛି ଲୋକ ଭାବିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଯିବୁ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ କରିଛୁ ବହି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେମିତି ମୋର ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ନିସଙ୍ଗ ନାୟିକା ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ଧକାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନାଁ ଦେଇଥିଲୁ ପୁଣି ନିସଙ୍ଗ ନାୟିକା ହେଲା ସେ ବହି ବାରିପଦା ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଉରକେଲା ପୁରା ବାହାରେ ହେଇଛି ହେଲେ ସେ ବହି ଯେତେବେଳେ ଗଲା ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ଲୋକ ଭାବିଲେ ଆଉ ବହି ଆସିଛି କ'ଣ ଆସିବ ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏବେ ବହି ଲେଖିଛି ଗଣିତ ପରିମିତି ଜ୍ୟାମିତି ସେ ବହି ଯେତିକି ଆମେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କଲା ଲୋକ ଭାବିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ବହି କ'ଣ ରଖିଛି ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ରଖିଥିବ ଆ ବହିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ କିଛି ନାଟୁଆ ଲୋକ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ତା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି ନିଜର ପରିବାର ରହୁଛି ନିଜର ମାନେ ଟାଉନ ଭିତରେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି ସେ କଥା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମନେ ରହେ ସାହି ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କ ଅନ୍ତେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ସେ ବହିରେ ବିପିନ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ କହିଲେ କି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଥିଲେ ସାର୍ କହିଲେ କି ଏ ରୋଲ୍ଟା କିଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ବହି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ କହିଲେ କି ଯଦି ବହି ବନ୍ଦ ହେଲା ତୁମେ ଦାୟୀ ହେବ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ କାହିଁକି ଦାୟୀ ହେବୁ ନାଇଁ ତୁମେ ଏଇ ବହିରେ ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ସେ ବହି ରୋଲ୍ କଲି ସେ ବହିରେ ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଅନ୍ତେ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଉଲ୍ଲା ପାଣ୍ଡା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେ ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମୋତେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 500 ଚା ଦେଇଥିବ ଯେବେ ଦେଖିଲେ ସେ କଥାଟା ମନେ ପକାଉଥିବ 1993 ମସିହାରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ସେ ଡାକୁଥିବ ଚା ଗୋଟେ ଦେଉଥିବ ସେ କଥାଟା କହୁଥିବ ହେଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି ବହି ଲେଖାରୁ ଏ ଚରିତ୍ର ମାନେ ଅଭିନୟଟା ଆକୃଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ ହେଇଛି ତାପରେ ମୋତେ ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ କହୁଥିବ କୋଉଠି ବହି ହେଲେ ଡାକିଅତି ମୁଁ କହେ ହଁ କରି ହସି ଦେଉଥି ସେ ଚା କପେ ବାଧ୍ୟ ପିଆଇବ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବ ଏମିତିରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆପଣ ତ ନିଜକୁ କେବଳ ନାଟକ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିନାହାନ୍ତି ମାନେ ନାଟକ ଲେଖିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାଟକ ମଞ୍ଚ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିବାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲବମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ବାବଦ ଟିକେ କଥା ହେବା ପ୍ରଥମେ ଆଲବମ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ କଥା ହେବା କାରଣ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଯେଉଁ ମା ବୁଢ଼ୀ ଶାନ୍ତିନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କର ମହିମାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଲବମ୍ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମ ଏରିଆରେ ଗାହାଣୀ ହୁଏ ଗାହାଣୀ ମାନେ ଅସା କଠି ଯାହାକୁ କଠିଶାଳ କୁହନ୍ତି ସେଇ କଠିଶାଳ ଆମେ ଦେଖି ଦେଖି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆମର ଗୋଟେ ଗାଇବାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ ଯେମିତି କାହିଁକି କରିବା ବାବୁ ମନକୁ ଉଣା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅ ବାପା ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଯେମିତି ମୁଁ ସେଟା ଆସିବ ସେ ଗୋଟେ ତାର ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବାହାରେ ତାକୁ ମାନେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣରେ ସେମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତି ଅସା କଠିରେ ହେଲେ ସେ ଦେଖି ଦେଖି ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଥାଏ ଏ ସମୟରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଯାହାକି ଶକ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥିଲା ସେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଗାହାଣୀ ଲେଖିବ ଆଉ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ ପାରିବ କି ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଗୋଟେ ମାଙ୍କର ଇତିହାସଟାକୁ ଗୋଟେ ବାହାର କରିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ସେ ପେପର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ କମ୍ପାନୀ ମୋତେ କହିଲେ କି ତୁମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାହାଣୀ ଗୀତ ଲେଖିବ ଯେଉଁଟାକି ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର 1997 ମସିହାରେ କଥା କହୁଛି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଲା କିନ୍ତୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂରେ ଯିଏ ଗାଉଥିଲେ ସେ ଭୁଲ ଏ ଟୁ ବି ପରେ ସି ଗାଇବା କଥା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ ଗାଇଦେଲେ ରିଲିଜ୍ କରି ହେଲାନି ମୁଁ ପୁଣି ଦୁଃଖ କଲି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ପଚାରିଲି ମା ଲୋ ମା ତୁ କାହିଁକି ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାସେଟ୍ କରୁଛୁ ପ୍ରଥମରେ ଆଉ କାହିଁକି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ମୋତେ ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ଧୂପ ଦେଉନୁ କି ପୂଜା କରୁନୁ ମାନେ ରାତି ଶୋଇଥିବା ଲଗାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯିବାର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭିତରେ ତାପରେ ଆମର ଡିପଲ ସ୍କୁଲରେ 8 ଟ୍ରାକ୍ ମେସିନ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ସେଠି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଲା 1997ରେ ସେ ପ୍ରଥମ ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୟାସେଟ୍ ବାହାରିଲା ଅଡ଼ିଓ କ୍ୟାସେଟ୍ ଏମିତି ହେଇକି ପ୍ରତି ଯାତ୍ରାରେ 1999 2001 ଏମିତି ହେଇକି ଚାଲିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାସେଟ୍ 2003ରେ ସିଡ଼ି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ 2001ରେ ସିଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ସମୟରେ ମୋତେ ଆଣିକି ଜଣେ ସିଡ଼ି ଦେଖାଇଲେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ
वीडियो सीडी करने वीडियो सीडी से तो बाहरी मुझे कहली यहाँ कौन ना यहाँ सीडी यहाँ कौन हम ना यहाँ बिक्री हम आम गोटे स्टोरी से पिला लिखी रहस्यमय रास्ता कालुआरे शूटिंग है से तो सीडी किसी बाहरी ए समय आम शूटिंग कलापर किसी भल आसलानी माने एडिटिंग इठे किसी हो पारानी तापर आम रहीगलु ए भितर ओडिशा गोटे सीडी आसला गोटे पहुँचला हाईरे रसिक रसिला मु भाविली ओडिशा माटी ए ब्रह्मपुर माटी प्रथम नाटक होता प्रथम चलचित्र होता प्रथम ये सिनेमा हल होता प्रथम लेडी आर्टिस्ट बाहर थे प्रथम सीडी गोटे होते भल होता किंतु आम द्वितीय बार चेष्टा करके आछु मल्ली गोटे सीडी तैयारी कलु जहाँकि ओडिशार द्वितीय हास्य सीडी से जीवन पंडा अभिनय करते और सलील मित्र अभिनय करते पुणी मत मन है जे मु गोटे ठाकुराणी सीडी बनईबी ब्रह्मपुर किसी कैसेट बाहर सब कैसेट को मागिकी मुझे सब गोटे कलेक्ट कली 8टा भल गीत तैयारी कली 4टा गीत ब्रह्मपुर शूटिंग है आउ 4टा गीत बाहर शूटिंग है पिपिले जो शूटिंग है से देव ब्रह्मांगर मोर रोल गोटे कर देव बसु अभिनय कर ब्रह्मपुर किसी कलाकार जमी आम कह जे आमर टी आपारा अच्छा मित त्रिपाठी अच्छा रवि बेहेरा अच्छा पूर्ण प्रधान अच्छा आरती देवी जे लेडी आर्टिस्ट रणा रमेश रणा एमाने से आल्बम रे काम कर एमानू नहीं सेठर 50% एठर 50% कर गोटे सीडी बाहर कला आ सीडी हूँ माँ बुढ़ी ठाकुराणी प्रथम आल्बम सीडी आ से समय लोकंर उत्साह मु निजे फिल करी मो रास्तार जो जीवार लोक पछपट अनइबे आगपट अनइब पछरे देखे से कथा मन पड़े दुख लगुच। तो एते सुंदर मधुर अनुभूति सब आपण तो रखिंट कहानी विषय जो आम आलोचना कले अति सुंदर भाव आप परिवेशन कले उपस्थापन कले मोर कहीं मन हो बोधे दर्शक मैंने चाहूे जे नाटक जो आप अभिनय करते गोटे संलाप गोटे कहतु नाटक मो निज लेखार मु कहूँ भारती भारत माता आसिले भारत माता भारती भारत माता जन्म दे अनेक भाषा अनेक जाति अनेक धर्म एले तू परा माँ तो पाखे जड़े जड़े अलग हो गले शत्रु मैंने आसे तो आक्रमण कर आक्रमण एले मुझे एत सहज छाड़बी से ये बंधुक मुनरे गुड़म 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 से कौच तेल जाक मोर आ तू कौचु आलु जाक तार अरे आमे परा गोटे मार गोटे संतान आमे जदि आंगुली गुड़िक फंका रखा ताले हाथ मुठा टाण हम किपरि आस समस्ते आस मो हाथ सहित हाथ मिसे जरे कह वंदे मातरंग आउ जरे कह वंदे मातरंग भारत माता की जय। बढ़िया लगला माने बोधे एबे आ नाटक रे अभिनय करना बोधे एबे मु 5 वर्ष है सुप्त अच्छी कहीं रही मुझे भाभी पारनी मुझे फिल कर जड़े जदि 5 वर्ष टे दाबिक रखिला मत को मंच गोटे गोटे सीनियर किए गुरु जड़े कहते जदि आम कलाकार आम किछि दिन सुप्त हो रही आउ पछ पीढ़ी आगू जीवे अन्य मानू मो मो नाटक मुझे देखी मु गीत लिखेनी केवल टाइटल सॉन्ग लिखे मो नाटक जदि अभिनेता अच्छा मु अभिनय करेनी आछरे मु अभिनय करनी जड़े आसिले मु माने मेकअप हो जाइए मु पूरा पछिदेली तांको देली ना आप अभिनय करते मु तो यहाँ हूँ होटेल वर्क होटेल माने जड़े जदि रांधिला आउ जड़े बाड़ब समस्ते मिसिले जाइए हाथ मुठा टाणब आ होटेल स्वाद बढ़ माने नाटक कि कौन सांस्कृतिक सिनेमा होटेल वर्क मु सब जदि निजे करदेवी ताले टेस्ट लगे। तो इस भितर आप चलचित्र अभिनय करने केमती सुजोग पाइले? बहुत दिन आशा थिला चलचित्र अभिनय करी किंतु मु जाइथिले प्रथम कथा कहूँ मु चलचित्र जगतर +2 रे श्रीराम पट्टनायक सहित मिसी जब 1986 मसीहा तापर विभिन्न प्रशांत नंद सार जी की सार मु गुरुतुल्य माने सार सहित मोर भल संपर्क आमती
किमिति सुजोग आला सब हूँ सब माँ बुढ़ी ठाकुराणी इच्छा ए मध्य माने गत वर्ष गोटे सिनेमा होता जोटा कि बाबूसान अंतर्जामी से 6टी भाषा देचे हठात मत डाकरा आसला तुम्हें अभिनय कर मु कहली कि क्या न नहीं कि मत कहीं डकाला आई भर कौन रहस्य अच्छे कि मु मना कले ना मुझे मत जड़े कहले कि तुम डकारा है कहीं मना कर जाओ जाओ जे मु कहली कि मुझे जे बाहर माने ये मु तो गाड़ी चल पारनी इमती कि गलु जा बसीचे हठात मत मेकअप नहीं गले शूटिंग है शूटिंग सरला मुझे आश्चर्य होगी ए सब माँ करुणा भावुँ पिला नाटक कली नाटक कला किए ये माने केबे डकरा है हठात गत वर्ष डकरा आसी से भितर अंतर्जामी आ लड़ई दुईटा सिनेमा करिछि माने चलचित्र गुड़ाक मुक्ति लाभ कर नहीं एबे मुक्ति लाभ करिवो आ भितर आमे निजे एल्बम किछि करिछु जोडा ठाकुराणी मु निजे अभिनय करछि चैत मासर खरारे मकरा आली गोटे गीत बहुत हिट करछि मध्य से गीतटा ए मझे मोर गोटे 15 दिन तले गोटे गीत रिलीज हैला माने दीपवाला को नहीं कि जहाँकि गोविंद चंद्र गाई काउड़ी वाला जी गाई से 15 दिन तले रिलीज है आम माने किसी माने करने आशा नहीं कि निजे जगाड़ जंतर कर पड़ोसी प्रयोजक मिल जामती कम होम चली सुंदर अनुभूति एत दीर्घ वर्षर अनुभूति मन हो थकी गले ना आउरी किसी लक्ष्य रखिंट आगू माड़ी जावाई देखो मु आशा कि रखेनी से किमिति हुए मनरे संचार हुए बटल एल भाव थम्सअप बटल ताकू जो झांकीदेव माने कैपटा उठेद से ऑटोमेटिक उतरी आसो एबे मत इच्छा थिला 3 वर्ष तले गोटे डॉक्यूमेंट्री करने गोबर उपर मु 2 दिन भितर गोबर डॉक्यूमेंट्री शूटिंग सरले विभिन्न जिनस नहीं रखी था माने सजाड़ी आम निजर जो आशा था निजर जो इच्छा था दर्शक आगे केमी पहुँचब बोली भावुँ ए मझे मोर 20 वर्ष तल गोटे बहुत गीत रही जहाँकि जगन्नाथ भजन कहतु से भल हिट कर भजन जाक जो गीत एवं बाहर रिलीज हो किए आसिक पहुँची केमी होची बुझीपारनी कितु इच्छा बुढ़ी माँ इच्छा मु भावुँ से सुप्रीम पावर ठेली दौर तू आहरी सुजोग अच्छी आक चलवार अच्छे बहु पथ दूर नहीं मु भावुँ थकवा पड़ोनी जिते पर्यंत इच्छा अच्छी बयस अच्छी इमती चलुथी मु भावुँ भगवान इच्छा माँ इच्छा माँ ही सबकि मत ठेली ठेली नब बोली भावुँ अच्छा मन सेमती किसी अभिलाष रही कि जोटा कि जो अवशोष कहवा कथा जोटा कि परिपूर्ण हो पारनी सुजोग मिलले परिपूर्ण करने चाहते अवशोष केबे कार पूरण हम कि न हम मुझे पारे किंतु ए भितर गोटे अवशोष थिला अच्छी गोटे कहीदे से कहवा कथा नहीं मु इच्छाटा को कहेनी प्राय माँ गोटे 184 पेज ये गोटे माने संपूर्ण कहानी लिखिदी जिते मु भाभी 60 वर्ष सरला पर लिखी किंतु कोरोना समय बहुत समय मिलगला घर भितर बांधी रही सी 1.5 मास काल मु कुआड़े जाइनी खाली माँ विषय लिखी खाई शहीची एमती माँ 179 पेज गोटे कंप्लीट करी विभिन्न चैनल को कही आग को बढ़वा भावुँ माँ तो मंदिर तैयारी चली मु भावुँ से बाहर माँ इतिहासटा पूरा बाहर को जीवा और दर्शक आकृष्ट भी दर्शक कि सारा विश्व जान जे ब्रह्मपुर ठाकुराणी कहानीटा बहुत जिनस अच्छे माने मु प्राय 30 वर्ष से भितर रखी थी जहाँकि संचित करके कोरोना समय से सब लिखिकी कंप्लीट करी दर्शक मान एति कहबी नाट भितर फाट सृष्टि हो गला मो माटीर कथा मुझे कहबी ये फाटरे जदि बाट को आग को जावा ताले देखी आश्चर्य होगा ए भितर प्रशासन हूँ कि सरकार संस्कृति विभाग हूँ से भितर निश्चय भितर को जाइए से बाट बंद करने पड़ो फाट बंद करने पड़ो जदि नले मोर नाट भितर माने बर्तमान जहाँ देखिले साहित्यटा खसी पड़ी आ साहित्य बोलिया किसी ना वर्णबद्ध से भितर किसी ना समस्ते सजग होगा पड़ो ताहले ए माटी हसब जो माटी रे प्रथम चलचित्र होता प्रथम नाटक होता प्रथम सिनेमा होता से माटी की जदि आम टे सुप्त करदे माटी निश्चय कांद अभिशाप दब
କୁହାଯାଇପାରେ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ନାଟକ ଭିତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାଟ ଅଛି କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ନାଟକ ଅତୀତରେ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ରଖି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ପ୍ରକାଶ ପରିଣାର ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ। ନମସ୍କାର।